अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मैं चंद दिनों से हिस्ट्री के बारे में बात करता रहा हूँ। हिस्ट्री है क्या? आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात करूंगा। हिस्ट्री दरअसल इंसानों, उनके अफ़ाल, उनके फैसलों के नतीजे में होने वाले असरात और इंसानी रवैयों के बारे में उसके माजी की दस्तावेजी जो शक्ल है ना, वो हिस्ट्री कहलाती है। एक बंदा जो वाक़यात होते हैं उन्हें समेटता है, उन्हें तरतीबवार लिखता है और उस तरतीब के बाद जो शक्ल देता है ना, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ये सादा सी बात है। आज तो बड़े हिस्टोरियन लिखते हैं, तो लेकिन हिस्ट्री पे थोड़ा सा गड़बड़ ये होती है, पाकिस्तान और इंडिया वाले हिस्ट्री एक ही चीज़ की लिख रहे होते हैं। जो इंडिया वाले हैं ना, वो उनमें तासुब इंडियन के हवाले से होगा, जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी के हवाले से उसी हिस्ट्री को करेंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा मुख्तलिफ है, हमारा मुख्तलिफ है। चाहे वही एक ही अहद की हिस्ट्री दो मुख्तलिफ लिखने वाले दो मुख्तलिफ अंदाज से लिखते हैं। दुनिया में जो पहला शख्स था जिसने पहली दफ़ा हिस्ट्री को मरतब किया, वो हीरोडोटस था। हीरोडोटस एक अमीर आदमी था, यूनान का रहने वाला था। पैसे वैसे उसके बड़े बहुत थे, चुनांचे उसने यूनान और उसके इर्द मिस्र तक सारा चक्कर लगाया, लोगों से मुलाकातें की, लोगों से पूछा हालात का, वाक़यात का, जो वहाँ जो कुछ हुआ उसने वो सारा कुछ कैलकुलेट किया और उसे किताबी शक्ल दी। चुनांचे चूंकि सबसे पहले इससे पहले भी चंद लोगों ने किया होगा काम, लेकिन वो कोई काम महफूज नहीं था। ये पहला शख्स का जिसका काम महफूज हुआ, चुनांचे ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हीरोडोटस इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। ये 5वीं सदी कबल मसीह का, इसका दौर जो है ना 585 कबल मसीह से लेके 525 कबल मसीह तक का दौर है। अच्छा, मैंने अभी कहा कि हिस्ट्री में थोड़ा सा तासुब भी होता है। जब ये लोगों के पास जाता था तो मुख्तलिफ लोग थे। एक बंदे ने अपने कबीले की, अपने गिरोह की, अपने साथियों की बात की है, तो यकीनन वो थोड़ा सा, जैसे पंजाबी में कहते हैं डंडी मारना, वो डंडी मारता था अपने इलाके में। दूसरे जगह लेकिन हीरोडोटस को जो अवेलेबल था उसने वो सारे का सारा लिखा और उसे लोगों के सामने पेश किया। चुनांचे बाज लोग इससे खिलाफ करते हैं, वो कहते हैं इसने बहुत सी चीज़ें झूठी भी लिखी हैं, वो इसमें इसका कसूर नहीं। तारीखदान जब किसी से बात करता है ना, तो यकीनन उस शख्स का ज़ाती तासुब भी उसके साथ शामिल होता है, लेकिन उसने जो उसे मिला वो लिखा। चुनांचे जहाँ उसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, बस ऐसे लोग हैं जो उसे फादर ऑफ लाइज भी कहते हैं कि ये झूठों का बादशाह है। इसने जो किस्से लिखे हैं ना, उनमें बहुत से झूठे हैं, हो सकता हो, लेकिन सारे झूठे नहीं हो सकते। कुछ लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने अगर कोई चीज़ नहीं लिखी तो मैं उसे गलत करार दे दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठों का फादर है। इज फादर ऑफ हिस्ट्री। उसने एक मुस्तनद चीज़ दस्तावेजी शक्ल में बाकायदा दी है और ये उसकी किताब है जिसका दुनिया भर की ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। ये यासर जवाद की तर्जमा की हुई किताब है, तकरीबन 700 सफ़े हैं और उस सारे पीरियड को जो 500 कबल मसीह से पहले का था, जहाँ तक मुमकिन था, इसने पूरी तरह उसे कवर किया और हमें बड़ा वसी ज़ख़ीरा तारीख का दिया। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव किताब है और इसके अंदर आपको तारीख बड़ा लंबा चौड़ा हिस्सा मिलेगा। तारीख में हीरोडोटस जो है ना, उसने जिस अंदाज से सिस्टमेटिक से ना, वो कोई दूसरा शायद नहीं कर सका। एक और शख्स था, वो इत्तेफाक से यूनानी का रहने वाला था, लेकिन यूनानियों ने उसे सफीर के तौर पे हिंदुस्तान भेज दिया। जब वो हिंदुस्तान आया तो उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत थी। हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी बड़ी रिच थी।
لیکن یہاں کوئی شخص اس ہسٹری کو مرتب کرنے والا، اسے ترتیب دینے والا، اسے محفوظ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے جب چندر گپت موریہ کی توجہ اس طرح جلائی تو چندر گپت موریہ کا بڑا مشہور بادشاہ ہے وہ، اس نے اسے کہا کہ تم تھوڑا سا اسے ترتیب دو اور ہماری تاریخ کو بھی کوئی دستاویزی شکل دے دو۔ چنانچہ اس نے جو پری ویدک اور ویدک دور کی چیزیں تھیں انہیں ساری اکٹھے کی۔ اس وقت ہندوؤں کا یا ہندوستان کے لوگوں کا کیا طرز عمل تھا، رہن سہن کیسا تھا، ان کی لڑائیاں اس سے پہلے کون کون ہوئی، جو اسے اویلیبل ہوا اور جہاں جہاں سے اویلیبل ہوا اس نے سب کچھ اکٹھا کیا اور اسے ایک کتابی شکل دی۔ اس کتاب کا نام تھا انڈیکا۔ انڈس آپ کو پتا ہے کہ بڑا مشہور دریائے سندھ، بڑا مشہور ریور ہے۔ بھارت پورا جو ہے انڈیا گو، میں نے کل بھی شاید کہا تھا کہ دریائے سندھ پاکستان میں آ چکا ہے، لیکن انڈس ویلی سیولائزیشن جو تھی وہ اتنی ریچ تھی۔ پہلے تو لوگ دریاؤں کے کنارے ہی پانی جہاں پہ ہو پانی کے قریب رہتے تھے، چنانچہ یہ اتنی ریچ تھی کہ ساری تاریخ جو ہے انڈیا کی وہ انڈس سے ہی ساری بلونگ کرتی ہے۔ چنانچہ یہ جو شخص تھا میگاستھین جس کا نام تھا، میگاستھین جو سفارتکار تھا اور چندر گپت موریہ کے دربار میں یونان کی طرف سے تعینات کیا گیا تھا، اس نے باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی انڈیکا، اور اس میں ہندوستان کے لوگوں کے رسم و رواج، ان کی لڑائیوں، ان کی باتوں، ان کی جو پچھلے سالوں میں ہوا وہ سارے کا سارا مرتب کیا۔ اور چنانچہ چونکہ ہندوستان کی تاریخ پہلی دفعہ اس نے لکھی تھی، چنانچہ اگر دنیا میں تاریخ کا کوئی دوسرا باب ہے تو فادر آف انڈین ہسٹری جو ہے وہ میگاستھینس کو کہا جاتا ہے۔ میگاستھین دوسرا ایسا بندہ تھا جس نے تاریخ کو، ہندوستانی تاریخ کو باقاعدہ کتابی شکل میں مرتب کیا، اور آج بھی وہ تاریخ سب کے لیے بڑی انفارمیٹیو چیز ہے۔ تو آج یہی میں چھوٹی چھوٹی دو چار باتیں بتانا چاہتا تھا۔ میں جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ امید ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی انفارمیشن دیتا ہوں لیکن آپ کو یہ پسند آئیں گی، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے بہتر کروں۔ انشاءاللہ آپ کو اور بہتر واقعات کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ حافظ۔